तो भाई मैंने आमे उदयगिरी की जीवु तो पहाड़ भी टिके टिके देखा तो ता पाखु गले आहरी भी नजारा सुंदर रहिबो आम सहित जड़ी रुहंतु। तो हाय गाइस आमे आसिकी गोपालपुर स्क्वायर माने छक तो तुम देखि पाछो वेलकम टू उदयगिरी। तो आम उदयगिरी बुलिया आसू गोपालपुर स्क्वायर माने गोपालपुर छक आगे ये तीन छवि पड़ो तापर उदयगिरी गेट वेलकम टू उदयगिरी गेट पहाड़। तो हाय गाइस आम आज फाइनल पहुंच गलु उदयगिरी देखी पारे आम नाल नाल रांची गाड़ी ड्राइविंग करी उदयगिरी पहुंच जाइए। तो आम एंट्री कर गेट रे ये हूँ गेट एंट्री। तो आप चौड़ा एंट्री देके आसो ना अरे बंद रहे सब तो आस आम तुमको तो है आस आम ऊपर तुम रहा ऊपर गले कथा बाय बाय। तो पूरा 800 मीटर चली चली आसलु तापर ऊपर पहुंची गलु ऊपर तो मंदिर अच्छी ऊपर अच्छी तो तुम देखिपार बांफी भी देखेबू आम तुमको। तो आम सहित जड़ी रुहतु देखो गौतम बुद्ध चित्र गौतम बुद्ध पूरा निष्ठा सहित मुझे बसी जाए पाखे आमर भाग्य भाग्य न दुर्भाग्य से कहते ठीक ब्लॉग कर डायरेक्ट ऊपर करिया मिलना ये दृश्यटा देखिए ब्लॉग करुचु दृश्यटा देखा तो व्यूज मान देख ये बाहर खोड़ा होता बेले तलु सब बाहर आ गोटे जिन देखा कि लिखाई आपको भी पढ़ो भीतर को जाओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जापारे लोक सी किए कपल दी जन माने झी आ पुओ। तो आम तो से भाग्य नाई कहीं से झी आम कौटी तो आपण मैंने देखी पार्थे गोटे पूरा बड़ जगह। तो ये गोटे गोटे झी पुओ कपल सब कहते तो चलो आम तुमको देखा तो गौराई से सिड्यूल पढ़ुं तो चलो पाखु तो हाय गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटी स्टार 18। तो आम सहित गौरा भाई भी अच्छा तुम देखी पार्थ बड़ भाई हाय है। तो तुम नाटा भी देखी सिया ट्राफिक तो बाम्फी बुझे ना। तो ये लिखाई कि जोता किंतु बाम्फी भीतर को प्रवेश निषेध। तो आम जोता ओल्लैकी जीमु आम सहित भी गौराई तो आसतु आम लोक तो कहते उदयगिरी बांफी अच्छी तो से भयंकर मानते डर दृश्य। तो आम आसतु देखा तुम कौन कह बांफी विषय मत लगुच से भाया कारण भीतर गले जना पड़ो भीतर भी देख पाहाच गुड़ा भी से भाई शिवली शिवली वर्षा होता वर्षा तो लगिक रही 8-10 दिन वर्षा लगे शिवली भीतरटा भी अंधार अंधार लगुच दिन अच्छी देख भीतर गले देख लाइट कम पूरा डर दृश्य। तुम एठिक देखी जोता पिंधि बांफी भीतर को प्रवेश निषेध। तो आम तुम देखिपार जोता थोई देचु पदार तुम भी भाई मैंने जे भी आस जोता पदा थी बांफी भीतर आस तो आसतु घूरे आस दौड़ भाई देखी पार्थ ये पाच तो पूरा मानते डरा दृश्य टाइप मानते बांफीटा है पानी भी लोक कहते 150 फुट तले अच्छी तो आम माटी गले तो तुम देखु तो ये देख माने कथा कहला जाने कि भूतर कोठरी की कथा कहला सीरियसली मु तो एंकट हेबे जाने सीरियस एग्जैक्टली कोठरी की पूरा माने डरा टाइप ये गोटे देख ये गोटे दृश्य देख ये भयंकर दृश्य गोटे कौन तेल गुणी ना कौन देखा जाउची। तो आसतु तो ये कौन पूछे बाकी विषय बाकी तो लगुच आस नो मत डर मत आस लिखा है कौन लिखा लिखा भल भाषा लिखा बुझी तो हूँ फिल्म लिखा ना ना सब आगे लिखा संस्कृत लिखाई हाँ तो पाठ पढ़ार अभिज्ञता ना तो संस्कृत तो यहाँ बुझे तो खोला अच्छी तुम जेबे भी आस बुझे तो देखा बाबा देखो ये मैंने नृत्य टाइप मैंने राति भूले जब भी तुम पड़े आस राति तो आलाउ ना
देखो हमको सुविधा এই তো ଦେଖିପାରୁଛ ଗୋଟେ ସେଟା তুমি ଦେଖିଲେ ପାହାଚରେ ଗୋଟେ ଏଟା ବି ସେଇ ଟାଇପର ଦୃଶ୍ୟ ତ ଏଟା ଏଇ ବାମ୍ଫି ଏବଂ ଗୋଟେ ଡିଜେ କଛିମ ବି ଅଛି ତ ଦେଖିକି ତମେ ବି ଯଦି ଗଳି କରିବ ଏଠି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହା ତମ ସାଙ୍ଗ କଣ ଶୁଭୁଛି ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ଶୁଭୁଛି ହେଇତ ଏଟା ଜାଗାଟା ବି ସେମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛ ମତେ ବି ଡର ମାରୁଛି ଚାଲିଛି ଭଏସ କୋଉଠି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋ ଲୋକ ହବ ତ ତାପରେ ତଳ ଆମେ ତ ମାଟିରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ତ ହଉ ଦେଖିକି ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ତମେ ବି ଆସିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ସେଫ୍ଟି ସହିତ ଆସିବ ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା ବେଶୀ ଭଲ ନାହିଁ ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ପଳେଇ ଆସିବ ଦବି କହୁଥିଲେ ସେଠି ଯୋଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ରହିଛନ୍ତି ସେ ତମକୁ କହିବେ ବୁଝେଇ ବାଜିବେ ତାପରେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିବେ ବାନ୍ତି ତ ଆମେ ଆଗେ ପରମିଶନ ନେଇକି ଆଇଛୁ ତାପରେ ବାନ୍ତି ଭିତରୁ ପଶିବୁ ସେଇ ବାମ୍ଫିରେ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବାମ୍ଫିରେ ବୋଧେ 50 ବର୍ଷ ତ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଉଦୟଗିରିର ସଦସ୍ୟ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରି ବୁଝି ହବା ତ ଏଇ ବାମ୍ଫି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ 50 ବର୍ଷ ଗୋଟେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା 50 ବର୍ଷ ସିରିୟସଲି ମୁଁ ତ ୟାଙ୍କଠୁ ହେବେ ଜାଣି ସିରିୟସଲି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି କେତେ ବର୍ଷ ଥିବ ନା ଜମିବାଡି ଥିଲା ପଥର ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ଏଟା ଗୋଟେ ପାହାଡ ଯେହେତୁ କହିଲେ ଜମି ଥିଲା ପଥର ଥୁଆ ହେଇଯାଏ ପଥର ଥୁଆ ଯାଇଛି ଆଉ ତ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ପଚାରିକି ବୁଝିଲ ତମେ ତ ଭାଇ ନିଜେ ଶୁଣିଲ 50 ବର୍ଷ ମୋ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ମତେ ଆସିକି ମୋ 19.5 ବର୍ଷ ମୋ ଜନ୍ମ ନାହିଁ ତ କଣ ହେଇନି कहाँ से आते ଆପଣ ମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାମ୍ଫି ତ ସେଠି ଏଠି ବୋଧେ ମୋର ସମାଧି ଟାଇପର କିଛି ଅଛି ଏ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଟାଇପର ହେଇଛି ଏଗୁଡାକ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ପଥର ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଉସା ଯୋଉ ଟାଇପର ମଉସା କଥା କହିଲେ ଛାତିରୁ ପତରା ଖସିଲା ମଉସା କହିବା କଥା ହଉଛି 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଟା ସେମାନେ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଟା ସେମାନେ ପାଇଲେ ମଉସା ଭଲ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଟା ଥିଲା ତଥାପି ଏଟା ପାଇଲା ପରେ ଏଗୁଡା ସବୁ ପଥର ଥୋଇ ତା ଚାରିପିଠି ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଉ ଆମେ ଆମର ବି ଜନ୍ମ ନାହିଁ 50 ବର୍ଷ ହେଲା 50 ବର୍ଷ ତମ ବାପା ଦାଦା ବୋଧେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ଦେଖିଥିବେ କି ନ ଦେଖିଥିବେ ଡାଉଟ ଏଇ ଦେଖ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟା ଇଏ ଲମ୍ବଟା ହଉଛି 30-35 ଫୁଟ ହବ ଆଉ ଚଉଡାଟା କେତେ ହବ ଚଉଡାଟା 30 60 अभी मजा आएगा ना भिड़ो ହଁ ମୋ ବ୍ୟାଗ ଚିରିଗଲା କଣ କରିବା ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ ପ୍ଲେସ ଜାଗାଟା ବି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବାମ୍ଫି ଭାଇ ମାନେ କିନ୍ତୁ ବାମ୍ଫିଟା ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବି ମୋ ଦିହରେ ଝାଳ ବାହାରିଯାଇ ତଥାପି ଆମେ ସାହସ କରିକି ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇଥିଲୁ ତଥାପି ପାଣି ଗୋଟେ ଜାଣିଛି ସଂଘ ଟାଇପର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆଗରୁ ସେଇ ଟାଇପର ମିଟିଂ ସ୍ଥଳୀଟା ଏଟା ମିଟିଂ ସ୍ଥଳୀଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ डाइनिंग प्लेस तापर राजा महाराजा खाइले रूम सब अच्छे रूम सब थिला से गोटे डोर से गोटे डोर एपटरे भी एपटरे ये गोटे डोर से गोटे डोर से गोटे डोर एमती सब रूम थिला राजा रूम थिला राजा माने कि बुद्धदेव आसिक जब थिले बुद्धदेव आसिले जे बुद्धदेव रूम स्वतंत्र रहिला होला ଅଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗୋଟେ ଏମିତି ଲୋକ ମେଣ୍ଟାଲି ମେଡିଟେସନ ନିଆ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡି ଥିଲା ସେ ଏଇଠି ବସିକି ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है କହି ହଉନି ଏମାନଙ୍କୁ ଖବର ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଛି ତ ଭାଇ ମାନେ କଣ ମନେ ରଖ ଯେତେ ବି ଆସିବ କେୟାରଫୁଲ ଆସିବ କଣ ଏଇ ମାଙ୍କଡ ଗୁଡା ଭଲ ନୁହଁ କାମୁଡି ଦେବେ ମେଡିକାଲ ଯିବାଟା ଫାଇନାଲ ଦେଖିଦେବି
मंदिर ऊपर माकड़ केମିତି ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖ। ଭାଇ ତମେ ଯେବେ ବି ଆସ କେୟାର କରି ମାଙ୍କଡ ମାନେ ସେଠି ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ସେଠି ଦେଖିକି ମାଡ଼ ଲାଗିଲେ ଆଉ ଜମା ଏଠି ହୁସିଆର ଆସିବ ନା କଣ? ଭାଇ ମାନେ ତମେ ଯେବେ ବି ଆସିବ ଆଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ହେଇ କ୍ଷତି ହେଲାଣି ହଁ ହିଁ ବାବା ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କଡ କେତେ ହଉଛି ହେଇ ଆଟାକ ବି କରିପାରେ। ଦେଖିବ ଏଠିକି ଆସିଲ ମାଙ୍କଡ ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଶେଇକି ଅନେଇବନି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଅନେଇବା ଛତି ରତ୍ନଗିରି ଉଦୟଗିରି ନାଇଁ ନାଇଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ ରହିବ ଖଣ୍ଡଗିରି। ସେତେ ସମୟ ପାଇଁ ରହିଲୁ ଟାଟା ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର।